آگاهی از تاریخ و فرهنگ خویش نه تنها افتخار ملی را به زمان سازگار می‌سازد، بلکه به تحکیم رابطه تمدن‌ها و خلق‌های گوناگون، گسترش تحمل پذیری و همدیگر فهمی زمینه واقعی می‌گذارد. السلام علیکم بینندگان گرامی. برنامه اطلاعاتی تحلیلی جنبسته تاجیکستان را با فراگیری موضوعهای مهم و رویدادهای پر اهمیت 7 روز آخر کشور منظور شما می‌گردانیم. من امید عبدالرحیم. مختصر موضوعهای پیگیری شده چنینند: ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپов. جانب تاجیکستان با رشد و گسترش بیشتر مناسبت‌های بین دولتی با جمهوری ازبکستان اهمیت اولین درجه ظاهر می‌نماید. یا خود تلاش برای تقویت بیشتر و صفتا نوی همگرایی که در مرکز توجه سران دو دولت قرار دارند. بررسی مسائل اقتصادی، تجارتی، نقلیات، حل مسائل مرزی، رفت و آمد شهروندان دو دولت و برطرف کردن دیگر مانع‌ها در راه رشد دو کشور در جلسه‌های کمیسی‌های مشترک بین حکومتی. تا سال 2003 جمهوری تاجیکستان به کشور ترانزیت تبدیل می‌یابد. تو آخر سال گذشته از جمله مرکز تطبیق لایحه تجدید راه‌ها 5 لایحه پورا به انجام رسانیده شد. با مرحله‌هایی که به صفت راه کمونیکاسیون بهبودی بخشیده، تاجیکستان همچون شاهراه در منطقه عنوان خواهد گرفت. مفصل اطراف لایحه‌های تطبیق شونده در سمت راه کمونیکاسیون. بنیاد کارخانه‌های بزرگ صنعتی و تشکیل جای‌های نوی کاری از نشاندهنده‌های اساسی استراتژی ملی رشد. پیوسته با همین طرح و آموزش این طرح‌ها با غایه‌های سازنده ساز پیشوای ملت همین استراتژی ملی رشد تهیه شد، قبول شد. تحلیل سال 2017 و نشان دهنده برای یک سال و سال‌های بعدی تشکیل بیش از 110,000 جای نوی کاری در سال 2017 اساس و واسطه‌ها برای تطبیق این هدف. تحلیل‌ها بازگوی آنند رشد ساحه صنعت، افزون نمودن استحصال محصولات وطنی و بلند برداشتن قابلیت رقابت بهبودی را تقاضا می‌نمایند. فعالیت یک ساله به محدود سیستم انرژتیکی مملکت نخستین سالگرد در زمان صاحب استقلالیت. ساختن نیروگاه‌های خرد و بزرگ، خط‌های انتقال برقی بلند شدت، زیرستگاه‌های پراختراع امکانیت فراهم آمد که اهالی کشور را پررا با نیروی برق تامین نماید. تلاش و زحمت‌های بی‌سابقه حکومت جمهوری تاجیکستان در راه کم کردن شدت نارسایی برق و تامین اهالی با گرمی و روشنایی. در همین سنه یعنی 14 ینوری سال 2018 رسا یک سال می شود که نارسایی و با محدودیت به برق تامین شدن اهالی چون دوره گذشته یاد می شود. لایحه‌های بزرگ، دستگیری‌های پیوسته و همچون هدف استراتژی قرار دادن حل بحران انرژتیکی، قدم‌ها به سوی استقلالیت کامل انرژتیکی استوارند. مفصل اطراف همه این و دیگر موضوعهای مهم. روز 10 ینوری سال 2018 در بستانسرای حکومتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپov را که با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورده بود به حضور پذیرفتند. جانب‌ها در جریان ملاقات سودمند و سازنده اظهار امیدواری نمودند که جلسه‌های کمیسی‌های بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و اوید به مسائل‌های مرز دولتی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در سطح بلند برگزار شده. نتیجه کار آنها عامل مهم تحکیم بخشنده مناسبت‌های دوستانه و صمیمی دو همسایه دولت می‌گردد. تاکید گردید که جانب تاجیکستان با رشد و گسترش بیشتر مناسبت‌های بین دولتی با ازبکستان اهمیت اولین درجه ظاهر نموده برای در آینده به سطح و صفت نو رسانیدن این روابط که در مرکز توجه سران دو دولت دوست و برادر قرار دارند تلاش به خرج خواهند داد. در ملاقات که در فضای حسن تفاهم و همدیگر فهمی کامل صورت گرفت، مسائل‌های مهم روابط دوجانبه تاجیکستان و ازبکستان از جمله مسائل‌های وابسته به رفع محدودیت‌های تجارتی، سوداگردانی نظام رفت و آمد شهروندان، کاهش دادن تعرفه‌های انتقال مال و محصولات، برقرارسازی راه‌های آهنی موجوده،
پاکسازی منطقه‌های مینه‌بندی شده سرحد، افتتاح گذرگاه‌های موجوده سرحدی و حل دیگر مسائل‌های وابسته به مرز دولتی مورد بررسی قرار داده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین آمادگی و هوسمندی جانب تاجیکستان را برای تقویت همکاری بین دولتی با ازبکستان در مسئله استفاده به منفعت ذخیره‌های آب و انرژتیکی تاکید نموده اظهار داشتند که تاجیکستان هیچگاه وابسته به این مسئله مهم برای دولت‌های منطقه مشکلات ایجاد نکرده است و پیوسته خواستار همگرایی بیشتر دولت‌های منطقه و جهان در ساحه آب و اکولوژی می باشد. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و روزهای فرهنگ جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان، تشکیل نمایش محصولات کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان و ازبکستان و فروم صاحبکاران و تاجران در کشورهای همدیگر، اینچنین به راه ماندن خط سیر هوایی در مسیر دوشنبه تاشکند از مهمترین اقدام‌های سران هر دو دولت دوست و برادر و همسایه نزدیک در یک سال اخیر ارزیابی شد که در تحکیم مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و انسانی نقش مؤثر گذاشتند. در ملاقات همچنین مسائل همدستی دو دولت در مبارزه با خطر و تهدیدهای نامطلوب منطقه و جهان از قبیل تروریسم و اکستریمیسم و دیگر جنایت‌های فراملی مورد بررسی قرار داده شدند. هر دو جانب امیدواری خود را از آینده باقرار مناسبت‌های دوستانه و صمیمی تاجیکستان و ازبکستان در همه ساحه‌های مورد توجه اظهار داشته برای تقویت زمینه‌های قراردادی و حقوقی رابطه‌های بین دولتی و بین حکومتی اظهار آمادگی نمودند. طور در بالا اشاره شد هفته جاری در شهر دوشنبه جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. کار جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومتی تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف جریان گرفت. در شهر دوشنبه جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. کار جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومتی تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف جریان گرفت. در جریان گفتگوهای سودمند بین حکومتی توجه زیاد به مسئله رشد و توسعه بیشتر همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و ازبکستان در زمینه دوستی و همسایگی نیک ظاهر کرده شد. واخوری‌های دوجانبه در فضای همدیگر فهمی و حسن تفاهمی کامل برگزار شدند. در کار جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومتی مسائل مهمی همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و ازبکستان از جمله مسائل‌های وابسته به سمت‌های افضلیتناک همکاری‌های بین دولتی در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، نقلیات، صنعت، فرهنگ و معارف مورد بررسی قرار داده شدند. توجه اساسی به مسئله آماده‌سازی شرایط سفر دولتی در پیش ایستاده پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف و جمهوری تاجیکستان نگرانیده شد. همچنین در کار این جلسه ها نقشه تدبیرهای مشترک دوجانبه دایر به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیای سرحد بین دولتی تاجیکستان و ازبکستان و تدبیرهای وابسته به رفت و آمد شهروندان دو دولت به قلمرو همدیگر، اینچنین حل مسائل مربوط به آنها مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها سمت‌های مهمی همکاری‌های متقابلاً سودمند اقتصادی و تجارتی، عملی‌سازی لایحه‌های مشترک خصوصیت منطقوی داشته و تقویت مناسبت‌های فرهنگی را برای آینده مورد بررسی قرار دادند. اظهار امیدواری کرده شد که نتیجه گفت و شنیدهای امروزه عامل مهمی تقویت همکاری‌های گوناگون جنبه دوجانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می‌گردد. در انجام کار جلسه‌های کمیسیه‌های بین حکومتی سندهای دخلدار به امضا رسیدند. خاطر رسان می‌شویم که سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف روز 10 ینور سال روان با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آوردند.
سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف و همراهانش در دایره سفر کاری به شهر دوشنبه از مجمع کاخ نوروز دیدن کردند. در این کاخ باشکوه دقت مهمانان به شاهکاری استوهای چیردست تاجیک از سنگ‌های قیمتبها و حکاکی نقش و نگار ملی مردم تاجیک در سنگ و چوب جلب کرده شد. عبدالله اوریپوف را در کاخ نوروز سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. توجه نمایید. سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف در دایره سفری کاری به شهر دوشنبه از مجمع کاخ نوروز دیدن کرد. در تماشای کاخ نوروز عبدالله اوریپوف را سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. ضمن بازدید از کاخ نوروز عبدالله اوریپوف به طرح بنا آرایش آن با استفاده از نقش و نگار ملی و هنر و مهارت بلند کندکاری مردم تاجیک بهای بلند داد. کندکاری ها در چوب، مصوره ها، قندیل های زیبا و دقت جلب کننده و دیگر شاهکاری معماری که تاریخ، عرف و عادت، رسم و آیین و مدنیت و فرهنگ والای ملت تمدن آفر تاجیک را افاده می کنند، دقت مهمانان را به خود جلب نمود. در تالار دیدار به سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف دایر به کندکاری ملی در چوب، نقاشی و مجسمه های سنگی که برای ملت تاجیک از گذشته چون میراث اجدادی باقی مانده است، معلومات مفصل داده شد. در این تالار دقت مهمانان به شاهکاری استاهای چیردست تاجیک با استفاده از سنگ‌های قیمتبها و حکاکی نمودن حیات و روزگار، رسم و آیین و دیگر عنعنه‌های قدیمی ملت تاجیک در سنگ و چوب جلب گردید. در تالار ارژنگ به مهمانان معلومات داده شد که سنگ‌های آرایشی آن از مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده استفاده گردیدند. لاجورد، اونیکس، یشم سبز، مرمر سفید و سرخ و دیگر سنگ‌ها در اینجا ماهرانه و استاکارانه به هم آمده کمپوزیسیی بدیعی را تشکیل دادند. طوری گفته شد برای آرایش تالار ارژنگ 29 نمود سنگ‌های آرایشی استفاده گردیده است. سقف و ستون‌های این تالار از چوب‌های کندکاری شده عبارتند. در دیوارهای تالار ارژنگ نمونه نگاره‌ها از اثرهای کمال‌الدین بهزاد، عمر خیام و شاهنامه ابوالقاسم فردوسی حکاکی شدند. همچنین سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف از تالارهای زرندود و گلستان کاخ نوروز دیدن نمود. ستون و دیوارهای زیبا و دیگر معجزه‌های تالار گلستان که از جانب استاهای تاجیک کندکاری شده‌اند، جاذبه مخصوص داشته به هر بیننده روح و الهام تازه می‌بخشد. داخل تالار بزرگی زرندود که بلندیش تا مرکز گنبد 36 متر است، مجلا و رنگ سفید دارد. این تالار با صنعت آینه‌بندی و آمیختگی با گچکاری آرا داده شده است. به سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله اوریپوف اطلاع داده شد که مجمع کاخ نوروز در مساحت 40,000 متر مربع بنیاد گردیده، آن از 15 تالار عبارت است. در بنیاد کاخ مذکور اساساً کارها دستی اجرا شده‌اند. در مجمع مهمانان از جمهوری ازبکستان به اسلوب معماری ساختمان کاخ نوروز که تجسمگری تمام پهلوهای فرهنگ ملی مردم تاجیک میباشد و شاهکاری بی‌نظیر جهانی به حساب می‌رود، بهای بلند دادند. تاجیکستان و ازبکستان دارای فضای بزرگ فرهنگی گومانیتاری، سرحد عمومی و رابطه‌های انکشافی یافته بوده می‌توانند زمینه رفت و آمد آزاد اهالی و محصول و خدمت‌رسانی‌ها را فراهم آورند. برای انکشاف تأثیربخش سمت‌های گوناگون اقتصادیات هر دو دولت مساعدت نمایند و اقتدار ترانزیتی یکدیگر را برای برآمدن به دیگر بازارها استفاده برند. تاریخ و ثروت‌های عمومی فرهنگی و معنوی، اینچنین عنعنه‌های چندین عصره احترام یکدیگر و همسایگی برای پرینسیپ‌های اساسی مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان تحکرسی مستحکم گذاشتند. این رابطه‌ها در آینده نیز تحکیم بخشیده شده به منفعت اقتصادی دولت‌ها و مردمان هر دو کشور دوست و همسایه استفاده خواهند گردید. همکاران ما از اداره برنامه‌های سیاسی دایر بر رشد مناسبات دیپلماتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در مرحله نوین گزارش آماده نمودند. مناسبات رسمی دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار گردید. از سال 1995 در شهر تاشکند سفارت جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کند. در شهر دوشنبه نیز سفارت جمهوری ازبکستان فعالیت دارد. تاجیکستان و ازبکستان دو کشور دوست و همسایه دورنمای رشد اقتصادی، موقع جغرافی و اینچنین مناسبت‌های تاریخاً تشکل یافته خلق‌های دو کشور را
ба инобат гирифта ба рушту таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. асоси шартномавии ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистон ва ӯзбекистонро зиёда аз 100 созишнома ва аҳднома ташкил медиҳад, ки аз соли 1992 то имрӯз ба имзо расидаанд. санадҳое ки миёни ду кишвар қабул шудаанд, самтҳои муҳими ҳамкориро дар бар гирифта барои рушду тавсияи минбаъдаи робитаҳои дуҷониба дар соҳаи сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва ғайра заминаҳои ҳуқуқиро ба вуҷуд овардаанд. намоиши молу маҳсулоти тоҷикистон дар кишвари мо дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардид. ҳама гуна номгӯи маҳсулот сифати баланд доранд. аз ин маълум аст, ки давлату ҳукумати шумо ба рушди соҳаи саноат диққати аввалин дараҷа медиҳанд. мо истеҳсолкунандагон таъсиси чунин намоишгоҳҳоро дар рушди ҳамкориҳо муҳим медонем. хусусан ширкати мо дар бахши дорусозӣ бо истеҳсолкунандагони ҷониби тоҷикистон хостори ҳамкории аз ин ҳам бештар мебошад. бо молу маҳсулоти кишвари шумо шинос шудам. бо соҳибкорон ва мол истеҳсолкунандагон ҷиҳати амалӣ намудани лоиҳаҳои иқтисодӣ суҳбатҳои самимӣ анҷом додем. соҳибкорони ду ҷумҳурӣ ба ҳам қарордод банданд, ҳамкорӣ кунанд, яъне чизе ки мо надорем аз тоҷикистон гирем ва чизе ки тоҷикистон надорад аз ӯзбекистон гирад. барои ман фикр мекунам ки бисёр чизҳое ҳаст ки ҷолиби диққатанд. ҳамкориҳои судманди фарҳангӣ ва адабии тоҷикону ӯзбекҳо аз қаъри таърих сарчашма гирифта то имрӯз идома доранд. намунаи барҷастаи ин гуфтаҳо машъали дурахшони дӯстист, ки мутафаккирони бузурги мо абдураҳмони ҷомӣ ва алишер навоӣ фурӯзон карда буданд. аз ин лиҳоз бо мақсади тарғиб ва инъикоси ҳаёти фарҳангӣ ва адабӣ дар ҳарду кишвар ба гузарондани фестивалҳо, сафарҳои ҳунарӣ ва табодули намоишгоҳҳои бадеӣ тавсия бахшида мешавад. қобили зикр аст, ки имрӯз ҳам дар тоҷикистон ва ҳам дар ӯзбекистон намояндагони зиёди ҳарду миллат кору сукунат дошта ҳаёти осоишта ба сар мебаранд. нусхаҳои зиёди китобҳои дарсӣ ва дигар маводҳои чопӣ барои хонандагони тоҷикзабони мактабҳои ҷумҳурии ӯзбекистон аз кишвари мо ба таври ройгон фиристода мешавад. аз ин намоиши китобҳо ба ман ҳамаи китобҳо хеле маъқул шуданд. ман бештар мехоҳам ки набераҳои манам забони тоҷикиро ба таври хуб аз худ хунанд ва хеле хурсанд ҳастам, ки мана ин донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон ҳам дар инҷо ҳаст. мана шукрона мекунем, ки дар ӯзбекистони мо имрӯзҳо маданияти тоҷикӣ маърифӣ карда мешавад. барномаҳои ҷолибу диданӣ пешниҳод шуданд. бигзор ин ду халқ як умр иттифоқ бошанд. дар ӯзбекистон аз осори классикони тоҷик фирдавсию ҷомӣ ва рӯдакӣ бархурдоранд. ҷумҳурии ӯзбекистон пойтахташ шаҳри Тошкан ва забони давлатияш ӯзбекӣ мебошад. ӯзбекистон 32 миллиону 511 900 нафар аҳолӣ дорад, ки бо ин шумора дар ҷаҳон ҷои 45-умро ишғол менамояд. асъори миллии ин кишвар сум мебошад. ӯзбекистон дар хушкӣ бо тоҷикистон, қазоқистон, қирғизистон, афғонистон ва туркманистон ҳамсарҳад аст. ҳамкориҳои фарҳангии ду давлат ҳамчун рукни асосии рушди нерӯи зеҳнии ҷомеа густариш пайдо намуд. соли 2017 бо мақсади густариши дӯстию рафоқат миёни миллатҳо рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии ӯзбекистон дар ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардиданд. то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрибонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкул аст, мушкул осон кун касонро гум макун. бу ғазал албатта дӯстӣ карда. ин ғазал албатта дар ҳаққи дӯстӣ навишта шудааст ва имрӯз бо чашми худ дӯстони худро мебинем, ки эҳсону савоби чунин дидор хеле калон аст. имрӯз барои санъаткоронамон, барои аҳли маданият бениҳоят як анҷумани ҷолибе доир гашт. қувват багъиштайдиган аҷоиб анҷуман. талошҳои сиёсии тоҷикистону ӯзбекистон барои таҳкими амният ва субот дар минтақа мусоидат ба рушди минбаъдаи равандҳои ҳамгироӣ пайваста аён мегарданд. ҳар ду кишвар узви якчанд созмони минтақавию ҷаҳонӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид
اتحاد دولت‌های مستقل و سازمان همکاری شانگهای بوده همکاری‌ها را در دایره این سازمان‌ها نیز به راه مانده‌اند. با نظرداشت هممرز بودن تاجیکستان و ازبکستان، تقویت بخشیدن همکاری‌ها میان دو کشور در همه بخش‌های دولتداری از جمله سیاست، اقتصاد و صنعت، نقلیات و کمونیکاسیا و معارف و کشاورزی مهم و سریع ارزیابی می‌گردد. مرحله نوی همکاری در مناسبت‌های سودمند دوستانه میان تاجیکستان و ازبکستان در رشد و ترقیات بیشتری هر دو دولت زمینه مساعد فراهم نموده به واسطه در سمت دست یافتن به زندگی باز هم بهتر و خوبتر به شهروندان هم تاجیکستان و هم ازبکستان مساعدت می‌کند. дар появи имзолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ раванди идомаи корҳои созандагию барқарор кардани роҳҳои маҳаллию аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта мавриди баррасӣ қарор дода шуда дар ин самт нақшаҳо барои оянда пешбинӣ шуданд. баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва таъмини зиндагии шоиста ба мардум ҳадафи аввалин дараҷа дониста шуд, зеро татбиқи лоиҳаҳо ҷиҳати таъмиру азнавсозии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявии байналмилалӣ дошта тоҷикистонро бо дигар кишварҳои ҳамсоя яъне бо инфрасохтори коммуникатсионии минтақавӣ пайваст хоҳад кард. ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро бо ҷалби беш аз 12 миллиард сомонӣ амалӣ гардонидааст. тибқи рейтинги форуми ҷаҳонии иқтисодӣ ҷумҳурии тоҷикистон аз лиҳози сифати роҳҳо ва рушди инфрасохтор мавқеи хубро ишғол намуда дар ин ҷода ба ҳайси кишвари пешқадам дар минтақа арзёбӣ гардид. таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгард заминаи воқеӣ дар рушди иқтисоди миллӣ. аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ анҷоми корҳои роҳсозӣ аз қабили навсозӣ ва таъмиру таҷдиди роҳу пулҳо бунёди нақбҳои мошингузар дар мамлакат тибқи нақша ва дар асоси низоми мукаммали фаъолият ба роҳ монда шуд. ин раванд дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳадафи стратегӣ интихоб гардид. дар натиҷаи анҷоми корҳои саривақтӣ тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ пурра раҳо ёфт ва имрӯз ба як кишвари воҳид табдил ёфтааст. маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо соли 2001 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст. мақсад ва ҳадаф аз таъсис додани чунин идораҳо монанди маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо татбиқи лоиҳаҳо ба воситаи маблағзории инвеститсионӣ ва баровардани мамлакат аз бомбасти коммуникатсионӣ мебошад. аз соли 2002-2003 то соли 2017 гӯем то охири соли гузашта аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо 5 лоиҳа пурра ба анҷом расонида шуд. ин ҳам бошад таҷдид ва азнавсозии роҳи автомобилгарди душанбеи сарҳади қирғизистон, душанбеи қурғонтепа, ин қисман таҷдиди роҳро дар бар гирифта буд. душанбеи турсунзода сари ӯзбекистон, айни панҷакен сари ӯзбекистон, восеи ховалинг пурра татбиқ карда шуд. имрӯзҳо татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ доир ба таҷдиди роҳи душанбе қурғонтепа, хуҷанд исфара, кӯлоб шамсиддини шоҳин, шикеф қалаи хумб, темурмалик балҷивон, ховалинг ва қитъаҳои дигар ба маблағи 7.7 миллиард сомонӣ идома дорад. айни замон аз ҷониби маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо татбиқи лоиҳаи душанбе қурғонтепа марҳилаи аввал аз километри 0275 то километри 33475 идома дорад, оғоз гардааст. инчунин лоиҳаи таҷдид ва азнавсозии роҳи душанбе турсунзода сарҳади ӯзбекистон, қитъаи аспайкари абуалӣ бинсино то дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе, нуқтаи буруши хиёбони нусратҳо мақсум бо хиёбони бобоҷон ғафуров идома дорад ва соли ҷорӣ қитъаи мазкур ба сохтмонаш пурра ба итмом расонида шавад ва инчунин соли ҷорӣ оғози қитъаи боқимонда аз қисмати пайкари абуалии бинсино то дарвозаи ғарбӣ низ дар нақша аст. лоиҳаҳои таҷдид ва бунёди роҳҳои мошингарди обигарм нуробод ба масофаи 86 км, қалаи хумб ванҷ 96 км, қитъаи хуҷанд конибодоми роҳи хуҷанд исфара 130 км, қурғонтепа данғара кӯлоб 155 км ва дар маҷмӯъ беш аз 500 км дар марҳилаи омӯзиш ва лоиҳакашӣ қарор дорад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр карда шуд ки дар давраи миёнамуҳлат таҷдид ва азнавсозии зиёда аз 2000 км роҳҳои мошингарди ба меъёрҳои замонавӣ мувофиқ пешбинӣ шудааст. ҳукумати мамлакат ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон дар замони соҳиби истиқлолӣ лоиҳаҳои давлатии сармоягузориро бо ҷалби беш аз 12 миллиард сомонӣ амалӣ гардонидааст.
имрӯзҳо татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ доир ба таҷдиди роҳи душанбе қурғонтепа, хуҷанд исфара, кӯлоб шамсиддини шоҳин, шкеф қалъаи хумб, темурмалик балҷувон ховалинг ва қитъаҳои дигар ба маблағи 7,7 миллиард сомонӣ идома дорад. имрӯз тоҷикистон ба пуррагӣ аз бомбаси коммуникатсионӣ раҳо ёфтааст ва дар ояндаи наздик ба кишвари транзитӣ табдил хоҳад ёфт. бунёди роҳи оҳани душанбе қурғонтепа кӯлоб қитъаи ваҳдат ёбон, роҳи мошингарди душанбе турсунзода сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон, айни панҷакен, восеъ ховалин ки дар маҷмӯъ маблағи 3 миллиард сомониро дар бар мегирад, аз олитарин дастовардҳо дар солҳои истиқлолият ба шумор меравад. татбиқи лоиҳа ин як танҳо муфарш ёки таҷдид асосозии роҳро дар бар намегирад. дар доираи лоиҳаҳо якчанд компонентҳои алоҳида ба монанди татбиқи нақшаи ҷудо намудани замин ва кушодани аҳолӣ, компоненти гендерӣ, инчунин таҷдид ва беҳтарсозии роҳҳои маҳаллӣ низ дар бар гирифта мешавад. баъди навсозӣ ва бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар қитъаи кӯлоб шамсиддини шоҳини роҳи автомобилгарди кӯлоб қалъаи хум, ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва рафтуомади озоди шаҳрвандон дар ин масир таъмин гардид ва дар ин замина интиқоли молу маҳсулот аз як тараф ба тарафи дигар ба маротиб афзоиш ёфт. дар баробари бунёду навсозӣ ҳамчунин аз тарафи ҳукумати мамлакат ба нигоҳ доштани роҳҳо низ аҳамияти махсус зоҳир мегардад. имрӯз барои нигаҳдории роҳҳои мамлакат дар тавозуни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон 62 муассисаи истифодабарии роҳҳо мавҷуд аст ва ин муассисаҳо дорои беш аз 1500 техникаву механизми роҳсозӣ мебошанд. яке аз бартариятҳои роҳ татбиқи лоиҳаҳо агар ин беҳтар кардани роҳ ва мутобиқ кардан ба стандартҳои байналмилалӣ бошад, бартарияти дигар ин аст ки дар доираи лоиҳа он бинову иншоотҳо ва техника таҷҳизотое ки харидорӣ карда шуда истифода бурда мешавад, пас аз пурра ба итмом расонидани татбиқи лоиҳа ба муассисаҳои дахлдори зертубаи вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба истифодаи минбаъда супорда мешавад. интихоб гардидани роҳҳои автомобилгарди мамлакат дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ ҳамчун беҳтарин шаҳодат аз он аст ки тоҷикистон дар даврони истиқлолият бо суръат рушд намуда мардуми он ба шароити шоистаи зиндагӣ комёб гардидаанд. бузургтарин иншооти сохташаванда айни замон ин роҳи секабата дар маҳаллаи 82-ум буруши кӯчаҳои Нусратло Махсум ва Бобоҷон Ғафурови шаҳри Душанбе мебошад ки сохтмони он моҳи апрели соли 2016 оғоз гардида буд. феълан дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ оҳани бетонӣ ба анҷом расиданд ва бо назардошт ва бо тибқи дурнамо корҳои сохтмони роҳҳо барқарорсозии таҳкурсӣ ва асоси роҳҳо идома дорад. иншооти мазкур дар доираи лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе Турсунзода сарҳади ҷумҳурии Ӯзбекистон қитъаи аз муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанбе ба хотири мутобиқ сохтани роҳҳои автомобилгард бунёд карда мешавад ва он минбаъд ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиётро дар мамлакат таъмин хоҳад кард. дар қабати дуюми иншоот роҳи давра бунёд шуда он тавассути чаровакҳои роҳнамо танзим карда мешавад. аз қабати сеюми он бошад кӯпруки 125 метра мегузарад. лоиҳаи мазкур 4 роҳи зеризаминиро низ дар бар мегирад. чунин иншоот дар ҷумҳурии тоҷикистон нахустин бор бунёд карда мешавад ва тибқи нақша минбаъд дар дигар нуқтаҳои шаҳр сохта хоҳад шуд. сифати корҳои сохтмонӣ таҳти назорати қатъӣ қарор дода шудааст. сохта ба истифода додани роҳи секабата дар шаҳри Душанбе аз як ҷониб ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиётро таъмин созад, аз ҷониби дигар ба ҳусни пойтахт зебогии дигар зам намуда, ҳамчунин дар амалӣ гардидани ҳадафҳои рушд то соли 2030, яъне табдил ёфтани ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ замина мегузорад. марҳилаи аввали лоиҳаи таҷдид ва азнавсозии роҳи мошингарди Душанбе Қурғонтепа 33,2 километрро дар бар гирифта, дар он корҳои сохтмонӣ моҳи октябри соли 2017 оғоз шуд. тибқи иттилоъ дар натиҷаи амалӣ гаштани лоиҳаи мазкур роҳи Душанбе Қурғонтепа аз категорияи 3 ба категорияи 1Б гузаронида мешавад ва паҳноии он аз 16 то 25 метрро ташкил хоҳад дод. тибқи нақша дар рафти таҷдид ва азнавсозии роҳ сохтмони 4 пул 69 қубур ва васеъ кардани роҳ дар назар дошта шуда, он аз ду самти ҳаракат ба 4 адад расонида мешавад. дар минтақаҳои аҳолинишин бошад, дар доираи лоиҳа чароғонкунии ду тарафи роҳ дар назар дошта шудааст. татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо ин барои расидан ба ҳадафҳои стратегияи миллӣ то соли 2030, яъне табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз минтақаҳои транзитӣ мусоидат хоҳад кард.
طور از گذشته نچندان دور معلوم است حرکت واسطه‌های نقلیات از یک منطقه به منطقه دیگر جمهوری توسط عقبه‌ها صورت می‌گرفت و بارشات برف و باران، فرآمدن ترمه و آمدن سیل و کنده شدن کوهپاره در دوره تیرماه و زمستان و یا در مجموع نیمی سال باعث بسته شدن راه‌ها می‌گردید. با بنیاد 5 نقب ماشین‌گذار، نقب‌های استقلال، شهرستان و دوستی در راه دوشنبه چناق و نقب‌های ختلان و آزادی در راه دوشنبه قلمه باعث برطرف گردیدن این مشکلی چندین ساله مردم شد. صدرالدین سراجی نهالدین کریم برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی تاجیکستان. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии хеш ба маҷлиси олӣ баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсолоти ватанӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсиониро яке аз василаҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ арзёбӣ намуданд. бо ин мақсад дар кишвар заминаҳои мусоид муҳайё гардида стратегияу барномаҳои давлатӣ амалӣ шуда истоданд. таи 2 соли охир татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ гардида тадбирҳои афзалиятноки давраи аввали он ба барномаи миёнамоҳлати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ворид шуданд. ҳамчунин бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва ба ин васила бо ҷойкор таъмин намудани аҳолӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии стратегияи мазкур эътироф шудааст. вале аз таҳлилҳо бармеояд ки рушди соҳаи саноат, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани қобилияти рақобат беҳбудиро тақозо менамояд. ҳамкорамон маъруф назарзода ҳамин мавзӯъро пайгирӣ намудааст. ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ, пешрафту тараққиёт, бунёдкориву созандагӣ, ташаббусҳои башардӯстона ва ба ин васила ҷиҳати таъмин намудани шароити арзандаи зиндагӣ ба аҳолии мамлакат қадамҳои устувор мегузорад. тарҳрезӣ шудани санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, консепсия ва стратегияҳои миллии рушд ба амалӣ гардидани нияту нақшаҳои нек ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум амалӣ гардидаанд ва ин раванд бо маром идома дорад. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки мавриди амал қарор дорад, барои татбиқи ҳамаҷонибаи он ҳудуди 118 миллиарду 100 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка пешбинӣ шудааст. гуфта мешавад ки дар доираи ин стратегия вобастагии иқтисодӣ аз омилҳои беруна коҳиш ёфта, амнияти энергетикӣ, раҳоии пурра аз бунбасти коммуникатсионӣ, коҳиши нобаробариҳо ва беҳбуди сифати зиндагии мардум таъмин мегардад. дар чаҳорчӯби стратегия дар назар аст ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сари ҳар сокини кишвар 2 баробар зиёд шавад. истеҳсоли саноатӣ 4,5 баробар афзоиш ёбад. тоҷикистон аз кишвари аграрӣ ба индустриалӣ аграрӣ табдил гардад, чунки барои амалӣ гардидани ин ҳадафҳо дар мамлакат тамоми имконот мавҷуд мебошад. воқеан ҳамин дуюм стратегияи миллии рушд барои давраи 2030 ки қабул шуд, ин бо як таҷрибаи калон мо аллакай тарҳи рушди худро дарёфтем, модели миллии худро дарёфтем. пайваста бо ҳамин тарҳ ва омезиши ин тарҳҳо бо ғояҳои созандасози пешвои миллат ҳамин стратегияи миллии рушд таҳия шуд, қабул шуд ва имрӯз рӯи кор омадааст. имрӯз мо бояд ба иқтисодиёте ки ба саноат такя дорад ба ҳамон равона созем иқтисодиёти худро. бо назардошти тағйирёбии вазъу талаботи бозори ҷаҳонӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ, тараққӣ додани соҳаи саноат ва коркарди маҳсулоти он то ҳадди ниҳоӣ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини стратегияи миллии рушд арзёбӣ мегардад. пешрафти ояндаи тоҷикистон дар шакли индустриалӣ ва инноватсионӣ пешбинӣ гардида, ҷиҳати татбиқи ин ҳадаф бо истифода аз технологияҳои муосир, баланд бардоштани самаранокии саноати коркард ва қобилияти рақобати маҳсулоти ватанӣ бисёр муҳим мебошад. паёми навбатие ки ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ирова гардид, бевосита ба масъалаҳое нигаронида шуда буд ки барои боз ҳам рушд ёфтани соҳаҳои мухталифи ҷамъиятӣ равона карда шуда буданд. ин ҳам бошад дастури бевоситаи пешвои муаззами миллат барои омода кардани мутахассисони рақобатпазири ҷавобгӯи талаботҳои бозори меҳнати ҳам дохили кишвар ва ҳам берун аз он мебошад. вобаста ба ин донишгоҳи технологии тоҷикистон
تحت سرپرستی وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان پیام نوبتی را سرمشق کاری خود قرار داده کوشش به خرج داده ایستادند الکی نقشه های مشخص را نیز راه اندازی نموده ایستادند. امروز تصمیم گرفته ایم که در زمینه کارخانه های استحصالی آزمایشگاه های مشترک را تأسیس داده متخصصان خود را در دوره دانشجویی به طلبات های این کارخانه ها جوابگو سازیم. سال 2017 در مملکت 150 کارخانه صنعتی بنیاد و به استفاده سپاریده شد. بنیاد کارخانه های خرد و بزرگ همچون عامل اساسی تشکیل شدن جایهای نوی کاری و بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی اهالی در تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 از تدبیرهای مهم و ضروری دانسته می شود. با مقصد افزون نمایی صادرات و بلند برداشتن قابلیت رقابت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حکومت مملکت دستور دادند که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دستگیری صادرات و بلند برداشتن قابلیت رقابت را تهیه نماید. حجت خیلی مهمی که دید آینده درازمدت رشد اقتصادیات رو معین میکند و باید قید نمود که استراتژی مذکور 3 مرحله رو فرا میگیرد. مرحله یکم این تشکل مدل نوی رشد اقتصادیات که مدت سالهای 2016-2020 رو فرا میگیرد. مرحله دوم بیشتر پیوست است با تکمیل نظام اداره اقتصادی ملی و تشکل مکانیزم تامین صفت رشد می باشد که سالهای 2021 و 2025 را فرا می گیرد و نهایت سوم مرحله بیشتر پیوست می باشد با وارد نمودن نوآوری ها به بیشتر سالهای اقتصادیات کشور که سالهای 26 را فرا می گیرد. نهایت عملی شوی استراتژی ملی رشد تا سال 2030 این البته با کاهش نظررسی سطح کم ذاتی می باشد و در این چارچوب البته 3 وظیفه استراتژی حل خود را باید یابند. خاطر رسان میکنیم که استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 دومین استراتژی درازمدت رشد تاجیکستان بوده. در آن هدفها ذخیره‌های موجوده، کاهش تاثیر عامل‌های بیرونه بر رشد کشور، اینچنین مهیا نمودن زندگی شایسته مردم پیش بینی گردیده است. برای تطبیق این هدفها چند عامل رشد نیروی انسانی، رقابت پذیری بخش اقتصاد با سطح و صفت بلند، سهم صنعت در رشد مجموعی محصولات داخلی، از کشور اگراری به اندوستریالی اگراری تبدیل دادن تاجیکستان قریب 3 برابر یعنی از 17 تا 45 میلیارد کیلووات ساعت بالا بردن اقتدار انرژتیکی جمهوری نقش مهم می‌بازند. معلوماتناک کردن اهالی، بالا بردن سطح درازعمری، کم کردن شماره فوت مادر و کودک، تأسیس جایهای کاری و با شغل فرا گرفتن مردم، استوار نگاه داشتن نشاندهنده‌های رشد میکرو و ماکرو اقتصادی کشور از عامل‌های دیگر تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 ارزیابی می‌گردد. گرامی، آخرین گزارش بود برای برنامه این هفته‌ینه اطلاعاتی تحلیلی جنبسته تاجیکستان. روزهای هفته نو را برای شما خوش و خاطرمان تمنا میکنیم. تا دیدار.